few moments later. Morning routine, rutinitas pagi. 1. I wake up at 6 a.m. Saya bangun jam 6 pagi. 2. I brush my teeth. Saya menggosok gigiku. 3. I take a shower. Saya mandi. 4. I get dressed. Saya berpakaian. 5. I make my bed. Saya membersihkan tempat tidurku. 6. I eat breakfast. Saya sarapan. 7. I drink coffee. Saya minum kopi. 8. I read the news. Saya membaca berita. 9. I pack my bag. Saya mengemasi tas saya. 10. I leave for work. Saya berangkat kerja. At work. Di tempat kerja. 1. I start work at 9 a.m. Saya mulai bekerja jam 9 pagi. 2. I check my emails. Saya memeriksa email saya. 3. I attend meetings. Saya menghadiri rapat. 4. I make phone calls. Saya melakukan panggilan telepon. 5. I write reports. Saya menulis laporan. 6. I have lunch at noon. Saya makan siang pada siang hari. 7. I work on project. Saya mengerjakan project. 8. I take short breaks. Saya mengambil istirahat pendek. 9. I collaborate with colleagues. Saya bekerja sama dengan rekan saya. 10. I finish work at 5 p.m. Saya selesai bekerja jam 5 sore. Studying. Mempelajari. 1. I attend classes. Saya menghadiri kelas. 2. I take notes. Saya mencatat. 3. I do my homework. Saya mengerjakan pekerjaan rumah saya. 4. I study for exams. Saya belajar untuk ujian. 5. I read textbooks. Saya membaca buku teks. 6. I write essays. Saya menulis esai. 7. I participate in discussion. Saya berpartisipasi dalam diskusi. 8. I ask question. Saya mengajukan pertanyaan. 9. I do research. Saya melakukan penelitian. 10. I review my notes. Saya meninjau catatan saya. Evening routine. Rutinitas malam. 1. I go home. Saya pulang. 2. I cook dinner. Saya memasak makan malam. 3. I eat dinner. Saya makan malam. 4. I wash the dishes. Saya mencuci piring. 5. I watch TV. Saya menonton TV. 6. I read a book. Saya membaca buku. 7. I take a walk. Saya berjalan-jalan. 8. I relax on the couch. Saya bersantai di sofa. 9. I call a friend. Saya menelpon seorang teman. 10. I go to bed. Saya pergi tidur. Traveling. Berpergian. 1. I book a flight. Saya memesan tiket pesawat. 2. I pack my suitcase. Saya mengemasi koper saya. 3. I go to the airport. Saya pergi ke bandara. 4. I check in. Saya check in. 5. I go through security. Saya melewati bagian keamanan. 6. I board the plane. Saya naik pesawat. 7. I find my seat.
Saya menemukan tempat duduk saya. 8. I fasten my seat belt. Saya mengencangkan sabuk pengaman. 9. I enjoy the flight. Saya menikmati penerbangannya. 10. I arrive at my destination. Saya tiba di tujuan saya. Shopping, belanja. 1. I go to the supermarket. Saya pergi ke supermarket. 2. I buy groceries. Saya membeli bahan makanan. 3. I pay with my credit card. Saya membayar dengan kartu kredit saya. 4. I use a shopping list. Saya menggunakan daftar belanja. 5. I look for discounts. Saya mencari diskon. 6. I ask for help. Saya meminta bantuan. 7. I compare prices. Saya membandingkan harga. 8. I check the expiration dates. Saya memeriksa tanggal kadaluarsa. 9. I pack my groceries. Saya mengemas belanjaanku. 10. I go to the checkout counter. Saya pergi ke kasir. Home maintenance, pemeliharaan rumah. 1. I clean the house. Saya membersihkan rumah. 2. I do the laundry. Saya mencuci pakaian. 3. I vacuum the floor. Saya menyedot debu di lantai. 4. I mop the floor. Saya mengepel lantai. 5. I dust the furniture. Saya membersihkan debu pada perabotan. 6. I wash the windows. Saya mencuci jendela. 7. I take out the trash. Saya membuang sampah. 8. I water the plants. Saya menyiram tanaman. 9. I fix broken item. Saya memperbaiki barang yang rusak. 10. I organize my things. Saya mengatur barang-barang saya. Social interaction, interaksi sosial. 1. I greet my neighbors. Saya menyapa tetangga saya. 2. I make small talk. Saya mengobrol ringan. 3. I invite friends over. Saya mengundang teman. 4. I go out for coffee. Saya pergi keluar untuk minum kopi. 5. I chat with colleagues. Saya mengobrol dengan rekan kerja. 6. I join social events. Saya bergabung dengan acara sosial. 7. I attend parties. Saya menghadiri pesta. 8. I meet new people. Saya bertemu orang baru. 9. I say goodbye. Saya mengucapkan selamat tinggal. 10. I keep in touch. Saya tetap berhubungan. Personal care, perawatan pribadi. 1. I brush my hair. Saya menyisir rambutku. 2. I wash my face. Saya mencuci wajahku. 3. I apply lotion. Saya mengoleskan lotion. 4. I put on makeup. Saya memakai riasan. 5. I trim my nails. Saya memotong kukuku. 6. I floss my teeth. Saya membersihkan gigiku dengan benang gigi. 7. I use deodorant. Saya menggunakan deodoran. 8. I wear clean clothes. Saya memakai pakaian bersih. 9. I get a haircut. Saya memotong rambut. 10. I go to the dentist. Saya pergi ke dokter gigi.